जायगा प्रजेक्टनि बेबो agro forestry by sini jaga Khwlai to ni awin puila first phase naka jaga project awke second phase kapung ni awak jom tamo sin Khwlaiman awak tini bebang nor no site narjang nai nor je nai mani oma kino model nam jaga শুধু রাবার ni sini thangi nai India aje dabok sini agro forestry model company awak belai kaham नरनो तिनी बय बाजेक दंगो आ बय परि दि बांला बय दंगो के इंग्लिश ने लिया नरनो आबो बांला को आबो पार्सन प्राइमारि दंगो आबो जों केबो नांखाके बांला फाइनाइते बागनाय जेएफएमसी सिनि जे जेएफएमसी कमिटि दंगो बेनि पारा जों केबो बागनाय मा बय माने जतन साइमानसो अ जेएफएमसी ओ जागा खिगलाय तो याव बायकेसो अ सिनि एग्रो फरेस्ट्री मॉडल बाय जों बायके बासायमान ओंखाय दाबो सिनि स्केटफर्म प्रोजेक्ट थाइमानि परे सिनि एससीजी रं बागै रिवॉल्विंग फंड गोबां जागो कायसा एससीजी बागै बाजेट दङ सिनि 1 लाख दाबो बिजनेस प्लान बाय फाइनाल नांगौ बिजनेस प्लान जों जे ता बिजनेस प्लान माने नर कथि नायमा पंजागो कथि याबो कायसा कोनो नर कासखाइन थांगा बोसोर खरसथा बोसोर लाबों आबोनि हिसाबसै आबो ताय नंनि एकाउन्ट दंनाय अप्लाइ दिहुन फैया 42 टा चीज जेएफएमसी तो मरो अच्छा लेबू तंगो तै जिंजर अब के हाथ लवा हाथ ये ठीक को जिंजर देखे अब के लेमन के आगर और में समझते हो लेमन मोनो यस सर दिस इज लेमन सर और को खूब इंपॉर्टेंट 20 টাকা 30 हवाई बारे में आपको कुछ सफारी मालिया सर अब के मॉडल कोड अब के एरिया कर्नाटक का बाउंड्री हो तंगो अब मोरिंगा तंगो सर मोरिंगा अब पे टपियोका मोरिंगो उनका मो हाइब्रिड अब सारा बছর थाइनाय जा मनो सारा बছর थाइनाय তাই ওগুলো বেরেক টানিব স্যার ওগুলোকে বলখানো বিনি গতাইছে দরি ফেলি আর যদি ব্লাইন্ড তিনি আরো কাইসা তিনি হেজামারা মাল্টি তামনা কমিউনিটি হল কাইসা এগ্রো ফরেস্ট্রিনি কাইসা মেলা প্লাস সিং আরো গোबां ডেমনস্ট্রেশন নুখা যারা চিনি কামি আমচাইনি বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা হাসতেও শতকরা 60% হাতাই আবনি বিসিংহ जों साइमानो त्रिपुरा राज्य 1,20,000 যারা হাতায় তংনার ন বর্ণ ফরেস্ট দি পাত্তা রজাখা ও ফরেস্ট দি পাত্তা এলাকাও বাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইমান এগ্রিকালচার নি সায়েন্টিস্ট রক ফাইকা এক্সপার্ট রক ফরেস্টার নি এক্সপার্ট রক ফাইকা তাবুক মডার্ন টেকনোলজি ও ফরেস্ট্রি নি মাধ্যমে এগ্রো ফরেস্ট্রি নি মাধ্যমে বাহাইকে जों ডেভেলপমেন্ট খাইমান অবন তুইনো তিনর খুব আলোচনা খা বেলায় কাহাম কাচিনি কতর অফিসার ফাইকা আইএফএস রক ফাইবে কিয়া ডাইরেক্টর রক ফাইকা সায়েন্টিস্ট রক ফাইকা ম অমহাই উদ্যোগ পাহাড় অঞ্চল কামি আমচাইও ম এই বুদয় প্রথম ইয়া আগে বংখা কিন্তু অমহাইকে जों তাবুক ভিলেজ ওয়াইজ जों মাখাইনাই আবাংখাই পাবলিক শিফটিং কাল্টিভেশন নিনি হুগিয়া কারদি নিনি যে হা তংমাও কাহাম খাই সামুংখ্লাইদি नों अभाब फुनानि कोनो कक्रै अर फुनुका निनि हासिं अर लेबु फुनुका अर निनि अर तावने बनो आगर फुनुकजाखा गोबां मा एकदम जेता
চিনি বরক অমবাইনি একমাত্র উপায় চাকরিনি অবস্থা খুব করুণ একমাত্র তাবুক জুমিয়া বা নন জুমিয়া বা যারা আরবান বা যারা গতনায় বরং একটা মাত্র লামাঙ্কা ফরেস্ট নিপুর জোর মারে নাই ফরেস্ট নিপুর জোর মারে নাই ফরেস্ট মায়ামা নাংনাই বরক অনেক প্ল্যান্টেশন খাই দङ আবার যেন যত্ন সহকারে একদম স্পেশালি আপনি যত্ন খাই চিন বরক ব্যবহার খাই নাতে আপনি বাগিনো যাইকা প্রজেক্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট या जापान नि रां तुबुसि इंडिया गभर्नमेंट त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सामसायो डेभलपमेंट खायना बागै एकदम থেকে চেঙিনাই गोबां मा जों बागान खायबार नुखा अब खूब माने एप्रिसिएबल এবং আবো বুনে কাম খুব বেলাকে হামবাই কারণনি কারণে ওয়াতিনি কারণে কিসা ইন্টারাপশন গাছিন প্রোগ্রাম ইজ কন্টিনিউ নাই হামবাই